बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज दो मौजूद हैं जिन पे बात करनी है। एक तो एचएन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा जो है वो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल है। पूरा दिन वो खबरें चलती रही हैं कि जनाब आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस गवर्नर ने माफ़ कर दी और प्रिंसिपल साहब ने जनाब गुस्से में आके या एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया है। इसकी असल कहानी क्या है? और दूसरा ये कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। उनकी अपील जो है वो मंजूर कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों में 9 मई वाले मुकदमात हैं उनके केस की समाअत जो है वो 28 फरवरी पर मुलतवी हो गई है। क्या 9 मई वालों के साथ कोई रायत होने वाली है? रायत होगी या नहीं होगी? फैसला क्या हो चुका हुआ है? ये दो मौजूआत हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहले नंबर पे जनाब एचएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जनाब माइकल ए थॉम्पसन साहब। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कि जनाब 1 अप्रैल से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं काम नहीं करूँगा 1 अप्रैल से। और उन्होंने अपना जो स्टाफ है उसके नाम एक ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने ये चीज़ें बयान की हैं। उन्होंने आहत चीमा के बच्चों का जो फ़ीस माफ़ी है उसका जो हुक्मनामा है उसका ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने वैसे ही एक और साथ प्रोपेगेंडा के लिए आहत चीमा का जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस माफ़ी का जो नोटिफिकेशन है जो गवर्नर हाउस से जारी हुआ है वो लगाया गया। और पता ये चल रहा है कि जनाब प्रिंसिपल साहब जो हैं माइकल ए थॉम्पसन साहब वो रिज़ाइन कर गए हैं एहतजाजन। और अपने ख़त में वो ये लिखते हैं कि जनाब एचएन कॉलेज है और इसमें सियासत और अकरबा परवरी के लिए कोई जगह नहीं है। और पिछले 1 साल से यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया यानी जब से बुलीगर रहमान साहब गवर्नर पंजाब आए उसके बाद जनाब यहाँ गवर्नर हाउस से बड़ी मुदाखलत होती है हमारे मामलात में। और प्रेजुडिस जो हैं वो इकदामात जो हैं उनकी वजह से जो हमारी गवर्नेंस है और जो हमारी मैनेजमेंट है वो जनाब ब्रेक डाउन हो गई है, टूट फूट गया मामला सारा। तो जनाब ये जो मुदाखलत है इस वजह से जनाब मैंने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से मैं जो है प्रिंसिपल नहीं होऊंगा। और अपना शुक्रिया वगैरह अदा किया उन्होंने अपने स्टाफ का। तो अब इशू ये है कि ये माइकल ए थॉम्पसन साहब जो प्रिंसिपल हैं ये पहले ही गुज़श्ता साल यानी 2023 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ओहदा से। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब 1 अगस्त तक मैं काम करूंगा, 1 अगस्त 2024 तक। और अब अगस्त से पहले ही ये 1 अप्रैल का इन्होंने फैसला कर लिया जनाब यानी ये कि ये पहले से ही इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं। और जो नए प्रिंसिपल का तकर्रर है उसके हवाले से अक्टूबर 2023 से मेरी इत्तला के मुताबिक जो नई तैनाती है उसके लिए जो एक सर्च कमेटी होती है वो काम कर रही है, क्योंकि अगस्त तक का मामला था। अब ये अप्रैल में जा रहे हैं तो सर्च कमेटी को जो अपना काम है वो तेज़ करना पड़ेगा। जो माइकल ए थॉम्पसन साहब है ना इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई भी हो रही है। ये बड़े कह लें आपके थोड़े से बड़े सख्त कह लें आप या उस्ताद हैं, बदमिज़ाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोरोना के दिनों में लोगों को बड़ा परेशान किया इन्होंने और बहुत सारे लोग जो हैं वालिदैन ने मुख्तलिफ शिकायत की। और जो बोर्डिंग में रहने वाले स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी परेशान रहे इनके दौर में। तो इन्होंने जनाब अब फरवरी से मैंने अर्ज़ किया कि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो रही है, इंज़बाती कार्रवाई हो रही है। और इंज़बाती कार्रवाई ख़त्म होने से पहले पहले जो साहब हैं उन्होंने अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया। एचएन कॉलेज जो है इसकी तारीख भी बड़ी अजीबो-गरीब है। किसी दौर में जिन नवाबों का कॉलेज समझा जाता था और जो बड़े-बड़े ज़िम्मेदार थे, लैंडलॉर्ड, वो अपने बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ाया करते थे। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इसकी जो तश्कील है वो आप दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जिसके सरबराह या सदर जो हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वो होते हैं गवर्नर पंजाब। जो भी गवर्नर पंजाब होगा वो एचएन कॉलेज का सदर होगा उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। और यहाँ मुख्तलिफ गवर्नर्स आते रहे हैं, पहले भी फ़ीसें माफ़ होती रही हैं। अब जो फ़ीस माफ़ी का मामला है ये मैं आगे जाकर बताता हूँ कि मामला है क्या। तो पहले भी यहाँ जो गवर्नर्स थे वो फ़ीसें माफ़ करते रहे हैं, आधी करते रहे हैं, 1/4 फ़ीसें लेते रहे हैं, कहते रहे हैं जो अब कर दिया आर्डर। और फिर कुछ ऐसी तकारीर करते रहे हैं जहाँ आके मसलन ख्वाजा अहमद तारक रहीम साहब ने एक दफ़ा जहाँ जब गवर्नर पंजाब थे तकरीर की तो उन्होंने एचएन सोनियन को जो है वो जनाब उन्होंने कहा था आप ही पाकिस्तान है, आप ही पाकिस्तान के लीड हैं, आप ही पाकिस्तान की क्रीम है, आप ही पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। और फिर जनाब आपके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं, आप ही पाकिस्तान है। इतने वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वेच सोनियन आए, इतने
स्पीकर एचसोनियन आए, यानी लड़कों का दिमाग खराब कर दिया। पहले तो मैंने कहा ना नवाबों के लड़के यहाँ पढ़ते थे, फिर बाद में कुछ ऐसे मामला हुए कि मिडिल क्लास, बल्कि अपर मिडिल क्लास कह लें आप, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के तो बेचारों की इतनी हिम्मत नहीं कि वहाँ दाखिला शाखिला करवा ले, वहाँ या डोनेशन होती थी, डोनेशन दे बच्चा दाखिल करवा लें, या फिर गवर्नर से सिफारिश करवा लें या कोई और बड़ी सिफारिश करवा लें। ये म्यार था, कोई टेस्ट टूस्ट नहीं था कि जनाब टेस्ट की बुनियाद पे। बहरहाल बाद में कुछ जो लोग थे जिनका कहीं हाथ बढ़ता था, उनके बच्चे भी दाखिल होना शुरू हो गए, और 12-14 साल पहले यहाँ जो फीस होती थी वो 4600 रुपये फीस होती थी। और बाद में फिर ये फैसला किया गया कि जनाब नहीं, ये डोनेशंस पर कब तक हम चलेंगे, हुकूमत से कब तक हम दाद लेते रहेंगे। जो बच्चे हैं, ये बड़े बड़े घरों के और बड़ी बड़ी फैमिलियों के बच्चे हैं, तो उनकी फ़ीस लगा दें। फिर पहले 4600 से अचानक 21,000 रुपये चली गई, 21,000 से फिर 41,000 रुपये। अब सुना है कि कोई 80 ए लेवल और ओ लेवल की जो फीसें हैं वो 65 से 80,000 महाना एक महीने की जो है वो फीस वसूल की जाती है। और फिर साथ ही एक और 2 नंबरी की गई सोशल मीडिया पे गवर्नर को परेशान करने के लिए, या गवर्नर को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के लिए कि जनाब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन हैं सैयद बाबर अली साहब पैकेजेस वाले, वो भी जनाब एहतजाज रिज़ाइन कर गए हैं आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस माफ़ करने की वजह से। वो वही सैयद बाबर अली शाह साहब का जो रिज़ाइन है वो 6 फरवरी को दिया उन्होंने, वो फरवरी से मुस्तफ़ी हो चुके हुए हैं। कोई और वजूहात होंगी, कोई यही वजह थोड़ी है। तो अब आहत चीमा के जो 2 बच्चे हैं, ईसा, एक का नाम है ईसा फ़ाहद चीमा और मुस्तफ़ा फ़ाहद चीमा, उनकी जो वालदा है, आहत चीमा आपको पता है ब्यूरोक्रेट रहे हैं और अब वफाकी काबीना का हिस्सा हैं वो, तो उनकी जो अहलिया हैं साइमा अहमद चीमा, वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। अब इस जो ये कॉलेज है, इसके अपने रूल्स ये कहते हैं कि अगर बच्चा किसी वजह से लाहौर शहर से बाहर चला जाता है, उसकी वालिद का या वालदा का तबादला हो जाता है, तो वो अपनी जो सीट है वो फ्रीज़ करवा सकते हैं। यानी ये कि बच्चा अगर कॉलेज छोड़ देता है और वो दरख्वास्त देता है कि ना मेरी सीट जो है फ्रीज़ कर दी जाए, तो वो क्लास आगे चलती जाएगी और उसकी सीट जो है उसके साथ ही आगे चलती जाएगी, वो खाली रहेगी, वहाँ कोई और बच्चा जो है वो दाखिल नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, दीगर इंस्टीट्यूशंस में भी सीट जो है वो फ्रीज़ हो सकती है। ये प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा, लेकिन हो सकती है। जो अरशाद हसन खान साहब एक चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, आपको याद होगा, तो वो माली तौर पे कमज़ोर थे। जब वो किसी ना एक नीम हकीम की दुकान पे काम किया करते थे, मैट्रिक किया उन्होंने, फिर फर्स्ट ईयर में दाखिल हो गए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, नंबर अच्छे आ गए उनके। तो उन्होंने ये कहा था, दरख्वास्त दी थी प्रिंसिपल को, जनाब मेरी सीट जो है ये फ्रीज़ कर दी जाए, मैंने कराची जाना है और कराची जाके मैं पैसे कमाऊँगा 1 साल, और 1 साल बाद दोबारा आके फ़ीस दूँगा कॉलेज की, और फिर मैं आगे पढ़ाई करूँगा। तो ये इस कॉलेज का ये कोई अछूता कानून नहीं है। अब जो गवर्नर पंजाब हैं, वो जो साइमा अहमद चीमा है, आहत चीमा की अहलिया, उनकी दरख्वास्त पे 21 मार्च को एक हुक्म जारी करते हैं और उन बच्चों की जो फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाती है। अब इस पे जो अभी शोर मच गया, तो जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने अता तारड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जनाब उनके बच्चे तो 3 साल से स्कूल ही नहीं गए, तो वो फ़ीस किस बात की दें। अब इस पे इशू बना हुआ है कि जनाब वो बच्चे जब स्कूल ही नहीं गए तो फीस क्यों दें, एक ये है। और दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जब बच्चे जो स्कूल छोड़ गए हैं, कॉलेज छोड़ गए हुए हैं, तो वो उनकी सीट खाली क्यों रखी जाती है। यानी 3 साल अगर उन्होंने फीस नहीं देनी तो 3 साल के लिए बच्चा और आए, और जब वो वापस आ जाए, मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं ये लोग, क्योंकि अमीर लोग हैं, ये मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं पढ़ने के लिए 2-2 3-3 साल के लिए, और फिर वापस आते हैं और आके फिर वो जो फ्रीज की गई सीट है उसको बहाल करवा के उसमें बैठ जाते हैं। अब तनकीद ये हो रही है कि फ्रीज करवा के चले जाते हैं बाहर और फीस भी नहीं देते, उस पर नया स्टूडेंट भी नहीं आता और जो फीस है वो भी नहीं मिलती। ये जब रूल बना था ना फ्रीज करने का, और फ्रीज कर दिया जाए तो फिर उसके बाद जनाब जो है वो उससे फीस नहीं ली जाती, वो वापस आएगा जब सीट बहाल हो जाएगी, फिर नए सिरे से जब वो अपनी पढ़ाई शुरू करेगा तो फिर उससे जो फीस ली जाए। ये रूल्स हैं, उनके अपने रूल्स, बनाए हुए रूल्स हैं। तो यहाँ जब थी ना, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फीस बड़ी थोड़ी होती थी, 4600 रुपये 4500 रुपये जब सीट फीस होती थी, इससे ज़्यादा बीकन उसकी फ़ीस होती थी और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनकी फ़ीस होती थी उस दौर में जब मैं बात कर रहा हूँ।
تو یہ اس وقت تو یہ برداشت ہو جاتی تھی کہ جناب چلو کوئی بات نہیں، 4600 روپیہ ہی ہے نا مہینے کا، تو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، وہ جب آئے گا واپس تو پھر آ کے وہ اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروا دے گا آگے اگلے سیمسٹر کے لیے یا اگلی کلاسوں کے لیے۔ تو اب جب 80,000 کے قریب فیس ہو گئی ہے، یعنی ان دونوں بچوں کا اگر حساب کتاب لگائیں 3 سال کا، تو میں نے تو حساب لگایا نہیں، میرا خیال ہے کہ 80,000 روپے مہینہ آپ لگا لیں، 2 بچوں کے 1,60,000 بنتا ہے یہ کوئی، یعنی کہ ایک مہینے کا۔ تو اس طرح تو یہ کوئی 51-52 نصف کروڑ کے قریب جو پیسے ہیں وہ بنتے ہیں جو گورنر صاحب نے معاف کیے ہیں، اور قانونی طور پہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اخلاقی طور پہ یہ بالکل غلط ہے۔ یا تو پھر رولز میں ترمیم کریں کہ نہیں جناب، بچہ اگر سیٹ فریز کروائے گا نا تو پھر اس کی معافی نہیں ہو سکتی، بورڈ آف گورنر، پرنسپل، یا پھر جو بورڈ آف گورنرز کا صدر ہے جس کو ہم گورنر کہتے ہیں، وہ پھر معاف نہیں کر سکے گا فیس۔ اور وہ جو قانون ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا دے رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت پرنسپل کے پاس درخواست گئی، اس نے کہا نہیں جناب چلو دوڑو، میں نہیں کرنی فیس معاف، وہ پھر چلے گئے جناب صدر کے پاس، جو بورڈ آف گورنرز کے صدر ہیں گورنر پنجاب، ان کے پاس۔ تو انہوں نے ایک قانون انہوں نے بنایا تھا 2021 میں، پنجاب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریکنسٹیٹیوشن ایکٹ مجریہ 2021، اس کا جو سیکشن 5 ہے، اس کا سب سیکشن 3 ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب پرنسپل صاحب یا کوئی گورنر بورڈ آف گورنر کا ممبر جو ہے، یعنی جو ڈائریکٹر وغیرہ ہے، وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو صدر صاحب جو ہیں یعنی گورنر جو ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے پاس ریکارڈ منگوا کے مناسب حکم جاری کر سکتے۔ پرنسپل نے اگر درخواست مسترد کر دی اور صدر کے پاس یہ اختیار ہے یعنی گورنر کے پاس، تو انہوں نے اپنا جو اختیار ہے اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے جو کیا گیا ہے کہ جناب یہ تمام اسٹوڈنٹس جن کے والدین ٹرانسفر ہو جاتے ہیں لاہور سے باہر اور بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑتا ہے، یا بچے ابرار چلے جاتے ہیں کسی وجہ سے، بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو ان کی سیٹ فریز کر دی جاتی ہے، تو اس دوران فیسیں نہ لینے کا جو فیصلہ ہے وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے، صرف احد تیمہ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ یہ جو پرنسپل صاحب ہیں نا، مائیکل تھامسن صاحب، یہ ان کے بارے میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو والدین ہیں اسٹوڈنٹس کے، ان کی بھرمار ہے شکایات کی، ایک شکایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ نہ یہ ملتے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی حالات میں ملنے کی کوشش کرتا ہے کسی کا والد، وہ ملیں گے نہیں اس سے، فلاں سے بات کرو۔ یہ اس طرح کا جو رویہ ہے پرنسپل کا رویہ، اس طرح کا میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ فون کیا، فون نہیں سنتے جناب، وہ پہلے کوئی اور بندہ فون سنتا ہے، وہ کہتا ہے جناب دفتر جائیں تو کہتے ہیں جناب فون کریں۔ اس طرح کا کوئی ماحول شول انہوں نے یہاں بنایا ہوا تھا، اور اب وہ ریزائن کر گئے ہیں تادیبی کارروائی سے، اور تادیبی کارروائی اگر شروع ہو جائے تو قانون تو یہ ہے کہ جناب وہ جاری رہتی ہے۔ اب دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ان کے بارے میں ایک اور بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا نا پسند کرتے ہیں پی ٹی اے والوں کو، اور جو احد تیمہ کے ساتھ جوڑا ہے اس معاملے کو، ان کی فیس معافی معاملہ، میں نے عرض کیا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے فیس معافی کا، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے کئی ایک دوست ہیں یار، انہوں نے نصف والے تو کئی بندوں کو میں جانتا ہوں کہ گورنر نے یہ جو سلیمان تاثیر اور خواجہ طارق رحیم صاحب کے دور میں کیا ہوتا رہا، اور کھوسہ صاحب جو تھے، لطیف کھوسہ صاحب، وہ کئی ایک مجھے دوست نے بتایا، صافی دوست نے، کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں ایکشن کالج میں آپ کے بچے کا داخلہ کروا دیتا ہوں اور فیسوں کا بھی ارینج کر دیں گے، جو بھی معاملہ ہے اس طرح کا معاملہ یہ ہوتا رہا ہے۔ اب انہوں نے احد تیمہ کے ساتھ جوڑ دیا اس کو۔ اب احد تیمہ صاحب جو ہے مالی طور پہ اتنے کمزور تو ہیں نہیں کہ جناب وہ فیسوں کی معافی کے لیے جناب وہ اس حد تک چلے جائیں۔ وہ ایل ڈی اے کے بھی سربراہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قائد اعظم پاور پروجیکٹ تھا اس کے بھی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، سربراہ تھے، دوہری تنخواہیں لیا کرتے تھے۔ تو ان کی اہلیہ جو ہیں دونوں بڑے افسر ہیں، افسر یہ تو خیر اب احد تیمہ صاحب تو نہیں رہے، لیکن ان کی مسز جو ہے وہ اب بھی، تو یہ دونوں جو ہیں کماتے ہیں، تو بچوں کی فیس دے سکتے تھے، دے دیتے۔ یہ دوسروں کی جیب پہ بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرے جو رولز ہیں، یہ اخلاقی میں بات کر رہا ہوں، جو رولز ہیں وہ انہیں رائج دیتے ہیں کہ نا بالکل اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کی سیٹ فریز کروا دی ہے، 3 سال کے لیے آپ بچے کو یہاں سے نکال رہے ہیں، تو اس کی فیس کیوں دیں؟ اس معاملے کے دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس کا اخلاقی پہلو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور قانونی پہلو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جو پرنسپل صاحب ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی
मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये प्रिंसिपल साहब जो मैंने अर्ज़ किया कि इनका पीटीआई वालों की तरफ अगर रुझान है, इस बात में सदाकत है, तो फिर इसको प्रोपेगेंडे के लिए शायद इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अगस्त में जाना था, वो कहते अब चलो मैं अप्रैल में चला जाता हूँ, और अप्रैल में फिर इंज़बाती कार्रवाई जो है उससे बचने का भी एक बहाना हो सकता है। ये मौज़ू अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं इंशाअल्लाह 1-2 दिन में मज़ीद इस पे जो तहकीकात कर रहा हूँ, जो मैं जब किसी नतीजे पे पहुँचूँगा तो दोबारा मैं इस पे व्लॉग करूँगा, तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। अब आते हैं जनाब मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब केपी से सेनेट के उम्मीदवार हैं, और किसके उम्मीदवार? पीटीआई वालों के। पीटीआई खैर कोई जमात तो है नहीं, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जमात है, तो वो उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे। उन्होंने फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल है, वहाँ उन्होंने अपील की और उनकी अपील जो है वो मंजूर हो गई है। अब मुराद सईद साहब जो हैं ये इश्तिहारी हैं, और उनके अदालत से यानी मफरूर हैं, और अदालत से दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए हैं। यानी ये इनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो परमानेंट हैं, जब तक कि वो वारंट ख़त्म नहीं हो जाते। कोई भी बंदा, ये ज़रूरी नहीं कि जिस थाने में इनके खिलाफ मुकदमा है सिर्फ वही पुलिस, बल्कि कोई भी पुलिस जो है इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। मुराद सईद साहब, अब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब ये कानून तो ये है, अगर हम देखें हमारे जो फौजदारी कवानीन है उनको, कि जनाब जो मफरूर है, अदालती इश्तिहारी है, उसको पनाह देना भी जुर्म है, उसको फैसिलिटेट करना भी जुर्म है। अब मसला ये है कि जो जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं तो उसके साथ एक बयान अल्फी होता है जो अटेस्टेड होता है, फिर उसके ऊपर जो उम्मीदवार होता है उसके दस्तखत होते हैं, फिर उसके तजवीज़ की निंदा और तायद की निंदा के दस्तखत होते हैं। अगर तो ये किसी मुतमद्दन मुल्क में होता तो पुलिस सबसे पहले उन बंदों को पकड़ती, एक तो उसको पकड़ती जिसने उसका बयान अल्फी तस्दीक किया कि भाई मेरे वो एक इश्तिहारी है, हमें बताएं कहाँ पे पकड़वाएं, और तजवीज़ की निंदा और तेज की निंदा जिनके सामने वो दस्तखत होते हैं उनको पकड़ते। अगर कोई मुतमद्दन माशरा होता, मुतमद्दन मुल्क होता जिनके हम मिसाल दे देते हैं, तो वह कहते हैं मुराद सईद साहब आप पकड़वाएं, बताएं कहाँ हैं जनाब। लेकिन यहाँ मसला ये है कि वहाँ हुकूमत ही इनकी है, तो मुराद सईद साहब को अपना इजाज़त मिल गई है। अब देखें आगे जाते हैं, वो नहीं जाते इसके खिलाफ, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है इसके खिलाफ, वो क्या करते हैं। तो इससे ये तासर जो है बहुत सारे हमारे दोस्त ये ले रहे हैं कि शायद जो 9 मई वाले हैं ना, ज़मानतें भी हो रही हैं उनकी, कि 9 मई वालों के शायद जो है ना वो कोई नरमी हो रही है, मुराद सईद अब मंजर-ए-आम पे आ जाएगा। पहले भी कई इश्तिहारी इनके मंजर-ए-आम पे आ चुके हुए हैं, वो ज़मानतें अदालतों में गए हैं, ज़मानतें वगैरह करवा ली हैं, तो मुराद सईद साहब की ज़मानत करवा के चले जाते। लेकिन बहरहाल उन्होंने, अगर अदालत ने समझा है, रीजनिंग सामने आएंगी तो पता चलेगा कि उन्होंने क्यों इनको इजाज़त दे दी। गंडापुर साहब भी तो इश्तिहारी थे, वो अब वज़ीर-ए-आला बने हुए हैं और वहाँ बैठ के बटके मार रहे हैं, और तासर ये फैल रहा है कि शायद 9 मई वाला जो मामला है ना, ये अब गड़बड़ हो गया, इनके साथ रायतें होनी है, बड़ी देर हो गई है, पता नहीं क्या हो गया होगा है। और मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है जो फौजी अदालतों में चल रहा है लोगों के खिलाफ, तो उसकी समाअत थी 6 रुकनी बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ये पूछा है सरकार से, अटॉर्नी जनरल से, कि जनाब रिपोर्ट सबमिट करें कि जो फौजी अदालतों में जिन लोगों के ट्रायल का कहा था कि जनाब जारी रखें लेकिन फैसला न सुनाएं, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है, कितने लोग जो हैं वो बरी हो सकते हैं और कितने लोगों को सज़ा हो सकती है, यानी उसकी तफसीलात जो है वो 28 फरवरी तक जमा करवाएं। और ये जो जवात ख्वाजा साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी एक दरखास्त है, उन्होंने कहा जनाब ये 6 रुकनी बेंच तो छोटा है, बड़ा बेंच बनाएं। और एक और वकील साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आप 6-4 से फैसला देते हैं, क्योंकि अपील है, तो पहले 5 रुकनी बेंच ने जनाब कलदम किया था वो कानून, तो अब जनाब आप अगर 2-4 से आप फैसला देते हैं फिर जो मतनाज़ हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है अदालत ने, जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनाब हम 6 रुकनी हैं या 9 रुकनी सुने तो फिर ही फैसला दुरुस्त होगा। उनका ये तासर ही गलत है कि जनाब बाकी लोग जज बिठाएंगे तो वो कुछ और फैसला करेंगे, हम बैठे हैं तो कुछ और फैसला करेंगे। 28 फरवरी को अब ये मामला है, और ये अगर फौजी अदालतें, जो सिविलियंस का ट्रायल है फौजी अदालतों में हो रहा, ये अगर फ़र्ज़ करें कलअदम भी हो जाता है तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आम अदालतों में ट्रायल जो उनके मुंतकिल हो जाएंगे। और दूसरी ये कि आइन में आज भी, जिससे यही अफरीदी ने कहा ना, हमारे फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो पार्लियामेंट है, वो कानून बना के ख़त्म कर सकती है, गैर मौसर बना सकती है। अगर ये फैसला आ जाता है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल वाला मामला जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था वो बहाल कर दिया जाता है और अपील मुस्तरद कर दी जाती है,
تو پھر بھی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس اب جو ہے حکومت جو ہے یا اتحادی ہیں جو حکومت کے سارے ملا ملو کے، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ایک آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں کچھ دیر کے لیے، پھر ایک دفعہ اس میں تصویب بھی ہوئی تھی، تو وہ اس میں اب یہ ایسی ہی ترمیم پھر آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عدالت ہے یہ کوئی کرائٹیریا سیٹ کر دے، رہنما اصول فراہم کر دے کہ جناب اگر کوئی بندہ فوجی تنصیبات پر یا فوجی دستوں پر یا فوجیوں پر حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اور دوسرا، اگر بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر جو عدالتیں ہیں وہ پھر جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جناب یہ ہم اس میں ترمیم کر لیں اور فوجی عدالتیں دوبارہ بحال کر دیں، اور یہی معاملہ اس میں ہو کہ اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے۔ 2015 میں 21ویں ترمیم تھی جس کے تحت یہ فوجی عدالتیں جو ہیں بنائی گئی تھی، اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ 17 رکنی فل کورٹ بیٹھی تھی اور 11 ججوں نے وہ جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کی تھیں، اور فوجی عدالتوں کو جو ان کا قیام تھا اس کو جائز قرار دیا تھا، اور انہیں ویسے جو آزادی عدلیہ کی آزادی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو 9 مئی والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا دوں، میری کل یہ ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ بات بھول جائیں کہ 9 مئی والوں کو کوئی معافی ہوگی، انہوں نے کہا جناب ٹھوس شواہد موجود ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے گجرانوالہ کینٹ پہ جب حملہ کیا ہے انہوں نے 9 مئی کو لوگ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جناب وہاں پہلے ہوائی فائرنگ ہوئی، جب ہوائی فائرنگ کی فوجیوں نے ان کو تتر بتر کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جو شہداء کے مجسمے تھے یا کچھ اور یادگاریں تھیں ان پہ چڑھے ہوئے تھے اور کہکے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں اور کہہ رہے تھے یار ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا انہوں نے۔ اور وجہ کیا تھی کہ کور کمانڈر لاہور کو آگ کی جو خبر تھی وہ پھیل چکی ہوئی تھی، ان لوگوں تک پہنچ چکی ہوئی تھی، اور یہ لگ رہا تھا انہیں کہ جناب جو عمران خان کے حامی جرنیل ہیں فوج کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے کو کر دیا ہے، اور حافظ صاحب جو ہیں انہیں پاکستان میں واپس نہیں آنے دیا جائے گا، تو جناب یہ ہم کامیاب ہی ہیں، اور یہ فوجی بس ہمیں ڈرانے کے لیے گونگلوں سے مٹی لا رہے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں وہاں کچھ اور معاملہ ہو گیا تھا، ایک حملہ آور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا اور کچھ زخمی ہو گئے تھے، اور یہ جو سوچ کے بیٹھے ہوئے نا کہ شاید جیل میں جناب پیغام رسانی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چلو تم معافی مانگ لو تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ معافی مانگنے پہ چھوڑنے والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جناب خود انہوں نے کیا ہے معاملہ جو ہے جو جناح اس لاہور والی بات ہے، جب انہوں نے آگ لگائی ہے۔ بھائی میرے یہ دیکھیں کہ جو فوجی چھونیاں ہیں، جو آئی ایس آئی کے دفاتر ہیں، جو فیصلہ آباد میں ہوا، جو جی ایچ کیو پہ ہوا، آپ پارے پہ ہوا، وہ وہاں مواب لے کے کون گیا تھا؟ جب مواب لے کے جاتے ہیں، ہجوم لے کے جاتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ تو دوسری بات میں نے یہ پوچھی ان سے، ہاں یہ میں نے پوچھا جناب، وہ پولیس افسر تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ روکا نہیں گیا انہیں، وہ لبرٹی سے چلے ہیں اور جناح اس تک پہنچ گئے ہیں تو روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، یہ جو دستے ہوتے ہیں نا پولیس کے، وہ مختلف جگہوں پہ ڈپلائے ہوتے ہیں، تعینات کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ان کو وہاں سے موو کر کے کسی اور جگہ لے جانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پیدل تو وہ آ نہیں سکتے۔ اگر کسی کی ضلع کچہری پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یا شاہدرے پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ جناب مواب جو ہے وہ تو جناح اس پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہاں اگر لانا ہو تو اس کے لیے پھر پولیس وینز جاتی ہیں، کسی نہ کسی انداز سے ان کو وہاں سے وہاں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ چاہیے کم از کم اس کے لیے، اور 1.5 گھنٹے سے پہلے ہی انہوں نے یہ واردات ڈال دی تھی کور کمانڈر وہ کہتے ہیں اس میں وہ قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جناب پولیس جو ہے وہ جان بوجھ کے دیدہ دانستہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو نہیں روکا یا ڈیلے کیا۔ وہ کہتے ہیں موقع ہی نہیں ہے انہوں نے، اس کے لیے وہ ٹائم میں نے بتا دیا کہ 1.5 گھنٹہ چاہیے کم از کم، جو مختلف جگہ پر تعینات دستے ان کو وہاں سے ہٹانے میں اور نئی جگہ ان کو تعینات کرنے میں، یہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور یہ اس سے پہلے ہی پہنچ گئے اور جناب بھاگم بھاگ جا کے انہوں نے آگ لگا دی پہلے سے طے شدہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو شاید کسی نے بتایا ہوا تھا جناب کو ہو گیا ہوا ہے، سب ملے ہوئے ہیں جرنیل اور سارے عمران خان کے حامی ہیں اور عمران خان کو لا رہے ہیں واپس، تو آپ اگر آگ شاگ لگا بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واقعی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی آپ کو جناب
معافی دے دے گی اور پھر جو نئے جرنیل ہوں گے وہ پتہ نہیں کیا کریں گے اس طرح کا. وہ کہتے ہیں جو امیج ہے نا فوج کا اس کو بحال کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. اور 9 مئی والے جو ہیں یہ بھول جائیں کہ کوئی رائت ہو جائے گی. تاخیر ہو سکتی ہے ٹرائل میں، وہ بھی شہادتوں کا کوئی مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو معاف کر دیا جائے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.